सैयद आलम नबीजी शाहे ज़माना उम्मत के तराइते नबी हलन दीवाना हाय गो हलन रवाना हाय गो हलन रवाना और काफिर मक्का बासी नबी जी के मरबे बोले घिरे बसलिए हाय गो घिरे बसलिए और काफिर मक्का बासी नबी जी के मरबे बोले घिरे बसलिए हाय गो घिरे बसलिए जहर है फाजत खुदा जहर है फाजत खुदा पाठाई फेरिस्ता उम्मत के तराइते नबी हलन रवाना हाय गो हलन दीवाना सैयद आलम नबी जी शाहे ज़माना उम्मत के तराइते नबी हलन रवाना हाय गो हलन दीवाना हाय गो एरा टाका दिबे ना 500 টাকা হবে না 1 টাকা দিতে পারবে না একজন আল্লাহর বান্দা 500 টাকা দেনে বলা মাশাআল্লাহ সানিয়াজ খাতুন 500 টাকা আল্লাহ যেন হাত না করে ফাঁকা अच्छा बेनामी 505 টাকা मौला तार জান্নাতের গেট তাদের নামে করে দিও ফাঁকা मौला दियो জান্নাতি হাওয়া জান্নাতি মেওয়া জান্নাতি খাওয়া সকলে মিলে বল আল্লাহুম্মা আমিন নবী বলেন হযরত আলী बिछनाते सोए जाओ गो तुम्हारे बोलिए हाय गो तुम्हारे बोलिए नबी बोलेन हजरत आली अच्छा जाए बेनामी মায়ের জন্য মা বন্ধুর পক্ষ থেকে 500 টাকা দান এসেছে মওলা তার মাকে তুমি দিও জান্নাতের মধ্যে স্থান দিও জান্নাতি হাওয়া দিও জান্নাতি মেওয়া জান্নাতি খাওয়া বলুন আল্লাহুম্মা আমিন নবী বলেন হযরত আলী বিছানাতে শুয়ে যাও গো তোমারে বলিয়ে হাই গো তোমারে বলিয়ে हजरत आली सोए गेलेन हजरत आली सोए गेलेन ओई नबीर बिछनाय उम्मत के तराइते नबी हलन रवाना हाय गो हलन दीवाना सैयद आलम नबी जी शाहे ज़माना उम्मत के तराइते नबी
হইলেন দিওয়ানা, হাই গো হইলেন রাওয়ানা।